Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 18 Oktober tahun 2234 Masehi. Materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi kajian strategis jangka menengah KSJM 10 tahun, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Cebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2697 bulan September tahun 2234 Masehi. 18 of month October of year 2234. Materials of the public lecture of Upton Saturday over time with electronic teleconference. Existence of the midterm satellite check studies of 10 of years of the Department of Sharia Economic, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, and dissertation for the students of the Department of Sharia Economic, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1697 of month September of year 2234. Oktober tahun 2234 Masehi. Materi KUM S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi kajian strategis jangka menengah KSJM 10 tahun, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Cebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2697 bulan September tahun 2234 Masehi. 25th of month October of year 2234. Materials of the public lecture of Upton Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the midterm satellite check studies of 10 of years of the Department of Economic of Resources and Environment, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, and dissertation for
for the students of the Department of Economic, of Resources and Environment, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2697 of month September of year 2234. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.